السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بھائی کیا حال ہے؟ بھائی آج ہم آئے یہاں پر، یہ ٹک ٹاکر ہیں کافی سارے یہاں پہ، سمجھ لو ایک گودام بھرا پڑا ہے ٹک ٹاکروں کا۔ یہ ٹنڈو آدم شہر ہے۔ کون سا شہر ہے یہ؟ ٹنڈو آدم۔ ہاں ٹنڈو آدم شہر ہے، اور الحمدللہ میں بھی ٹنڈو آدم سے آیا ہوں۔ تو ان کا انٹرویو لینے کے لیے ماشاءاللہ بہت محنت کرتے ہیں یہ لوگ، اور ایک وہ ہے جو پیچھے کیمرے کے ہے، وہ بھی ٹک ٹاکر ہے، وہ شرماتا بہت ہے، مطلب اس کو لڑکی بنانا چاہیے تھا، اللہ پاک نے پر لڑکا بنا دیا۔ چلو برحال ان کا انٹرویو لیتے ہیں۔ سر آپ اتنی اچھی ویڈیو، اتنی فنی ویڈیو بناتے ہیں، اس کا کیا مقصد ہے؟ بس یار ہمارا ایک دوست ہے، وہ ٹک ٹاکر ہے، آئی ڈی بھی اس کی ہے ماشاءاللہ۔ ہاں ایسے تو نہ کرو نا۔ اس کا نام بابر ہے۔ ہاں وہ ٹک ٹاک ہر چیز اس کی ذہن میں آتی ہے، ہم صرف ایکٹنگ کرتے بس۔ ابھی یہ کل آپ لوگوں نے ویڈیو بنائی ہے، چاول کا ایک ٹھیلا ہے اس کے اندر، ویڈیو نہیں چول ماری ہے، نہیں چاول کا، اس میں چاول ہے، تو اس پہ ایک بندہ کھڑا ہوا ہے، مطلب ایک کردار اس پہ کھڑا ہوا ہے، اور آپ وہاں سے آ کر جو ہے نا پیسے دیتے ہو، پھر کہتے ہو کہ پیسوں میں بچے دیے، اس کا کیا ماجرا ہے؟ یہ کیسے آپ کے ذہن میں آیا؟ دراصل Teamed in bad. السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور بابر بھائی کیا حال ہے؟ دعا ہے آپ کی۔ کل یار آپ نے بند کر رکھا تھا ٹھیلا، آج لگا لیا ماشاءاللہ۔ ہاں یار کل بند تھا۔ یار آپ کے پیسے دینے آیا تھا میں، یہ لو، آپ نے 2000 دیے تھے نا۔ یہ 4000 ہے۔ دراصل کیا ہوا، کل میں پیسے لے کے گیا نا آپ سے، آپ کے پیسوں نے بچے دے دیے تھے، اس لیے 4000 ہو گئے۔ بچے کیسے دے دیے؟ پتہ نہیں اب یہ 4000 میرے؟ جی۔ چلو صحیح ہے، مہربانی۔ تو سمجھا؟ مست جوک مارا رے، یہ ہنس رہے ہلکٹ ہنس۔ یہ آپ ویڈیو یقین کریں، ہمارا جو گروپ میں ہم نے یہ ویڈیو دیکھی ہے، بڑی پردے پہ دیکھی ہم نے، ہمارے 2 بندے جو ہے پاگل ہو گئے ہنس ہنس کے، سر اتنا برا ان کا حال ہو گیا، ابھی تک وہ ایڈمٹ ہے ہاسپٹل میں، جدو بندر میں لے کے یعنی کہ جانے کی تیاری ہو رہی ہے ان کی۔ نہیں، دراصل وہ ویڈیو ہے، شارٹ ہے، وہی تو ایک حصہ ہے ویڈیو کا۔ شارٹ میں یہ حال ہو گیا ہمارا، نہیں پاگل یہ ہو گیا بیچ کا ہمارا۔ حصہ ہے، آپ اینڈ دیکھو گے نا اس کا، تب آپ کو ہنسی آئے گی ماشاءاللہ۔ یہ تو بیچ کا حصہ ہے، بیچ میں تو بندہ کون ہمارے ہنستا ہنس ہنس کے پیٹ میں درد ہو گیا، اتنا درد ہو گیا پیٹ میں ہمارے۔ تو یہ آئیڈیا کہاں سے آتے ہیں آپ کے دماغ میں اس طرح؟ ہے۔ نہیں چلنے میں کہاں سے آتے ہیں آپ کے دماغ یہ میں؟ ہے ماشاءاللہ کافی مشورے دینے والے بندے، جو مشورہ دیتے ہیں ہم وہ لکھ لیتے ہیں اس کو کافی اندر۔ ہاں بھائی کیا چاہیے؟ بس یار دیکھ رہا ہوں، کچھ بھی نہیں چاہیے۔ کیسے کیسے لوگ رہتے ہیں یار یہاں پر، چلو تم کو پاگل کتے کا گاڑی اٹھا کے لے جائے گا، بتا رہے ہیں ہم۔ کون ہیں یہ لوگ؟ کہاں سے آتے ہیں؟ یہ خنجر ونجر نہ لکھا ہے۔ اچھا یہ اس کے اندر لکھتے ہیں ہم، یہ دراصل لکھتے تھوڑا اس ہیں۔ بھائی سے بھی حال حوال لے لیجیے رمضان بھائی۔ یہ تھوڑا اس کا یہ جو ہے نا، یہ تھوڑی تعریف کرے گا۔ اچھا آپ کی تعریف کرنے کے لیے میں کافی ہوں۔ یہ دیکھو، یہ سمجھ لیں، یہ پورا لکھا ہوا ہے، کچھ اس کے مشورے سے، یہ کچھ اس کے مشورے سے، کچھ بابر بھائی کے دیکھا مشورے سے۔ دوستو، یہ پوری اسکرپٹ انہوں نے تیار کر رکھی ہے۔ یہ اس کے- دکھائیں ادھر، یہ کون سی بھاشا ہے؟ یہ میرے بھی سمجھ میں برحال نہیں آ رہی، کیونکہ یہ چائنیز کچھ ایسا ہی کچھ لکھا ہوا ہے، تو یہ اس میں لکھا ہوا ہے برحال، یہ اسکرپٹ انہوں نے تیار کی ہے، اس کے حساب سے یہ کام۔ سر ایک ویڈیو پہ کتنا خرچہ آیا تھا آپ کا؟ کسی پہ خرچہ آ بھی جاتا ہے، کسی پہ ملین خرچے آتے ہیں۔ ملین؟ سر آپ پیدا ہونے سے پہلے کیا کرتے تھے؟ یہ دیکھیں بھائی، یہ ان کی دکان ہے،
और एक वीडियो पर इनका मिलियन रुपए खर्चा आता है। ये इनकी स्टूडियो दुकान। इन्होंने पूरा बनाया हुआ है सिर्फ एक वीडियो बनाने के लिए, और ये इतनी सारी बड़ी टीम है जिन्हों की। सर हम आपके इंटरव्यू लेने आए, ना आपने कोई चाय का पूछा हमें, ना कोई खाने का, ना कोई पानी सही आपको हर चीज़ मिलेगी, आप फारिग हो जाए इंटरव्यू से। का। और अगर ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते बराबर में। ये ठेला किसका है फ्रूट का? ये हमारे इस बाइक का है। ये भी टिकटॉकर है माशाल्लाह से। माशाल्लाह, ये भी सर आपका माशाल्लाह। नाम? इसका नाम फरीद है। ये सर आपने बचपन में रखा था या बचपन के बाद में रखा था? बचपन के बाद में तो आप कितने बड़े थे जब ये नाम आपने रखा? नाम जब बड़े हो गए ये बड़े होकर इन्होंने नाम फिर रखा था, यानी कि आपकी पसंद का ये नाम है, वालिदैन की तरफ से कोई इशू नहीं। तो ये ठेला भी आप लगाते हैं और टिकटॉक भी बनाते हैं? हाँ, दोनों चीज़। तो सर इतनी कमाई कहाँ लेके जाएंगे आप? कमाई नहीं है भाई, ये जरिया बनाते हैं। कौन सा जरिया? ये जरिया है ना, काम पेट भर जाता है। पेट भरने का जरिया होता है। ये माशाल्लाह फरीद भाई इंटेलिजेंट बंदे हैं, क्या जानते हैं? बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं, बहुत अच्छे मशवरे देते हैं। हमने इसमें कोई शक नहीं है, हमने देखी है। ये अनस भाई भी माशाल्लाह हाँ, ये अनस भाई क्या करते नाचते ही नहीं है, देखो हैं? नाते ही नहीं है। बताओ, ये नाते ही नहीं है। ये ना नहाने की वजह तो होगी ना कोई। आज सर्दी लगती है। 6 घंटे के लिए छोड़ेगा। सर्दी तो फिलहाल अभी आई भी नहीं है। नहीं आई है, सुबह सुबह होती है। सुबह आपके यहाँ सर्दी होती है? और मेरे हिसाब से नहाते तो आप भी नहीं हो। नहीं माशाल्लाह, मैं तो 3 दफ़ा नहाता सर हूँ। हमने आपकी सारी वीडियो देखी हैं, आप देखेंगे तो कमेंट सबसे ज़्यादा मेरे ही मिलेंगे आपकी वीडियो में। तो भाई ये टिकटॉकर हैं, इनकी टिकटॉक भी हम आपको दिखाएंगे। तो भाई ये भाई इधर आना 2 मिनट। ये भाई कहाँ से आ रहे हो? बस यार NIC बनवाने गया था, सुबह से उधर बैठा था, उन्होंने जलील कर दिया, काम ही नहीं बना, इस आगे घर जा रहा था। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ हॉस्पिटल, थाना या नादरा किसी भी सरकारी दफ्तर जाने से पहले आपको अपने ताल्लुकात ढूंढने पड़ते हैं। भाई आप बोल तो सही रहे हो, लेकिन मेरे को क्यों बोल रहे हो? मेरी जान पहचान है ही। यार भलाई का ज़माना है, नहीं किसी को समझाना ही नहीं चाहिए। कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के और यूट्यूब का लिंक मेरे बायो में, पूरी वीडियो देखने के लिए वहाँ क्लिक करेंगे तो ये पूरी वीडियो आप वहाँ देख सकते हैं। तो और इसके दौरान इनकी टिकटॉक भी चलेगी। और बहरहाल भाई पेट के दर्द की गोली वोली खा के रखना अगर इनकी टिकटॉक देखनी है आप लोगों ने, क्योंकि हम अपने हंसी पे बमुश्किल कंट्रोल कर पाते हैं। इनकी वीडियो देखने से पहले जो है दवाई वगैरह हमें खानी पड़ती है। और सर कुछ कहना चाहेंगे आप लोग? और आप ये तो लिया ही नहीं इसको तो ले। ये कैमरा मैन है हमारा। एनो दे माँ बाप ने बड़ी मुश्किल ना लेता। ये कैमरा मैन है। नहीं ऑडियंस है भाई, ये कैमरा मैन। बहरहाल ये बंदे तकल्लुफ वाले तो दिख नहीं रहे मुझे, क्योंकि इतनी देर से हम सुबह से निकले हैं, सफ़र करके आए, ना कोई नाश्ते का ना कोई चाय का इन्होंने हमसे पूछा है। सही आप फारिग तो हो जाएं। यहाँ तक के मावे का भी नहीं पूछा इन्होंने। हाँ? तबर्रुक का भी नहीं पूछा कि यार चल 2-4 दाने आप तबर्रुक कर लें। यार तबर्रुक नहीं, आपको इकराम करवा देंगे हम। सब कराएंगे सर, गला सूख गया है हमारा। यार मुझको यार छाटे यार। ये शो के खिलाफ है, ये आप ये बीच में से उठ के जा रहे हैं। बीच में से उठ के जा रहे हैं क्योंकि इनको बात हमारी ना भूल नहीं दरअसल इसका गिराक आ गया। मेरा गिराक आ गया। सर आप इस उम्र में गिराक ओह, अच्छा गिराक ठेलेगा तो देखा ठेले का ये अपना कारोबार भी करते हैं और यहाँ पे टिकटॉक भी बनाते हैं। लोगों की जो है हौसला अफजाई करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। टिकटॉकर है नए। सर कितना टाइम हो गया आपको टिकटॉक बनाते हुए? 3 महीने। देखा 30 साल से ये टिकटॉक बना रहे हैं। तो आपकी सर एज कितनी होगी? मेरी एज है तकरीबन 24 साल। इसकी एज तकरीबन 74 साल है। तो देखा माशाल्लाह। और आप सर लगते तो नहीं है इतने उम्र के, बस इसकी वजह कैमरे के सामने आप रहते हैं तो कैमरे ने आपको जवान रखा हो। हाँ, अच्छा जी। पैदा होने से पहले भी आप टिकटॉक बनाया करते थे या बाद में शौक पे? नहीं पहले
ट्राई करता था, पैदा होने के बाद फिर बनाने लगा। अच्छा, आपके ये पड़ोस में एक केबिन वाला है, वसीम पान वाला, हाँ वो माशाल्लाह लड़की है, इसके बारे में कोई ख्यालात? उसकी भी वो- हमने देखी है वीडियो वो वगैरह। दरअसल लड़की है पूरी। अच्छा, वो लड़की है? जी वो नहीं यार, उसको ऐसा तो नहीं है। नहीं यार, वो शर्मीली बहुत है यार, इस बात उससे कोई बात कर लो हाँ। हाथ रख के हंसने लग जाएगी, कभी क्या कभी क्या। इसकी क्या उसको वजह? हम बोलते हैं आ जाओ थोड़ा सा सीन कर लो, नहीं करती। शर्म आ जाती है, क्या इसका मतलब बता? लड़की है ना पूरी। वो आपने वाकया नहीं सुना कि वो सीन गेम कर दिया, नून खेतों में अकेली घूम रही थी, सीन ने पकड़ के एन कर दिया। तो ऐसा कुछ क्या पता उसके साथ सीन स्वाद ये हो। तो तलब लगती है मावा खाओगे तो खा लो। अब ये इंटरव्यू के दौरान मावा जो है आ गया है, तबर्रुक हम इसे कहते हैं, और हो सकता है इनके दिल में रहम आ जाए, हमें भी 2-4 दाने नायक हो जाए। पर्यटक आ सकते हैं। चलो को क्या करें।